गीतटा को मु म्यूट कर देछि कारण कॉपीराइट बाजियो बोली तार अभिनयटा आपण माने देखिबे ता डांसटा सांग माने आज भिडियो रे आज इंस्टा रील बनैबो आज रविवार माछ तकाटी हम भिडियो रे सब किछि देखिया पाइबे भिडियो लास्ट रे देखंतु तो कहतली सांग माने देखंतु रील्स बने बोली पूरा रेडी है पूरा रिंग लाइट लगे एबे गीत सिलेक्ट करूची देखंतु केमिति कोन डांस करूची एबे फाइनली गीत फाइनली हो गला एबे डांस हबो केमिति कोन डांस करछ आसंतु देखिया सांग माने गीतटा को मु म्यूट कर देछि कारण कॉपीराइट बाजियो बोली तार अभिनयटा आपण माने देखिबे ता डांसटा देखिबे गीतटा म्यूट कर देउछि सांग माने सकाल सकाल गाधे कि मो स्त्री देखंतु रेडी हो गला एबे सकाल कौन होची रोषे कौन करछ भजा को भजा अंडा पड़िबा आ भजा अंडा आलू मिक्स गोटे भजा हबो सांग माने अंडा आलू भजा ता भल लागे मॉर्निंग रे आज पखाल टी खिया हम जोर गरम होची देखो अंडा आलू केमती भजा होची फास्ट आलू पड़िबो खाइबो एबे खाइला केमती टेस्ट है आम छात पर पानी टांकी सफा होची आसंतु जीवा केमिति कोन सफा होची जीवा देखिबा ये पिला के आम छात पानी टांकी सफा होची केमिति कोन सफा होची आसंतु देखिबा निश्चिंत देखंतु ये भीतर पसी गोटे पिला भीतर एटा कोन बॉलटा एटा हला वर्ल्ड कप रो पानी रखिबार ये टांकी पूरा माटी कादुरे परिपूर्ण देखते आम सब मेसीन ये मेसीन ना कौन अच्छा यहाँ भैक्यूम पून यहाँ मोटर छोट पिला आसिक छोट पिला माने आसिक खेलुंट
ଲେମ୍ବୁ ଚିନି ଲୁଣ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ମିଶେଇନି। ନଉନ ମୁଁ ମିଠା ଖାଏ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ 2 କିଲୋ। ଆଉ କଣ? 2 କିଲୋ କଲା ଦିଅ ରସୁଣ ସହିତ ନିଅ। ତମର ସୁଟିଂ ହେଲା ଆଜି ପଡ଼ିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମୋ ଭାଇ ମୋର ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଁ ନାହିଁ ଭାଇ। 200 ନାଇଁ ମୋ 100 ଦିଅ। ଭାଇ କଣ ଆଜି ସୁଟିଂ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ଖେଳୁଛ ଏକୁଟିଆ ଖରାରେ। ଲିଚି ପିଉଛ କାହିଁକି? ତମ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି କି? ଦେଲେ ପିଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଆମିଷ ବାରଟା ମାଛ ଟିକେ ନେଇକି ଆଇଛୁ ମାର୍କେଟରୁ। ମାଛ ଟିକେ ହବ। କେତେ ଆଉ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। କୁଆଡ଼େ ତ ବୁଲାବୁଲି କରି ହେଉନି, ଏଇନା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସ କିଏ ଖାଇବ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର ଗ୍ରେଭିଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମାଛ ତାଳି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ମାଛ ତରକାରୀଟା କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ। ଏ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକାର ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବୁଲୁଛି, ଖରା ହେଲାଣି, 4ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ବାହାରିକି ବଇଛି ଛାତ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପବନ ଦେଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପବନଟା ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। କ'ଣ କରୁଛ? କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଖାଲି ଆମ ଏତେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଏବେ କଲ୍। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗରମରେ ତା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆଇଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍। ହେଲା ଗରମ ହେଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବ। ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ठीक है ଏତେ ଆଇସ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ପିଇ ଦେ ସବୁ। ନିଅ ତମେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।
ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ GPS signal lost. ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝାଳ ହେଇଯାଇଛୁ କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।